I dragi gledalci, dobrodošli u još jednu motor recenziju. Ja sam Šone, vi gledate Šone San Motor Vlog. Danas na recenziji jedan izuzetan policijski motor. Radi se o BMW-ovom motoru R1250 RT. Čuveni motor koji je generacijama bukvalno bio i u našoj policiji i dalje je, kao i ostalim policijama sveta, i najpoznatiji je kao policijski motor. Inače, naravno, nije policijski, ali ova verzija je civilna. Radi se o agregatu koji nosi dvocilindrični bokser motor zapremine u ovoj generaciji 1254 kubna centimetra, što je malo više na odnosu na prethodnu generaciju. Inače, ovo je 2021. model koji je dobio još poboljšanja u odnosu na 2020. model, ali koje ćemo navesti posle. Što se tiče agregata, on razvija 136 konjskih snaga i 143 Nm obrtnog momenta. Radi se na vodeno hlađenom motoru sa šestostepenim mjenjačem, to je, mislim, apsurd i pričati. Što se tiče samog ovog agregata, viljuške napred i amortizer su BMW-ovi, su podesivi, ali mogu reći da do sada, koliko sam ga probao, su odlični, ali vidjet ćemo kako se ponaša u krivinama. Naravno, ovaj motor je jako poznat po tome da se izuzetno jako dobro vozi. Što se tiče samog motora, posjeduje 10,25 inčni ekran, koji je, da kažem, povećan na odnosu na prethodnu generaciju, i tu nam je malo drugačiji, odnosno izmenjeni prednji kraj, gde je far onako izmenjen i imamo ono dnevno svetlo, što je jedna od zaista onako dobrih stvarčica. I ono kad imate novu generaciju ključeva, gde je ključ malo dalje pa ne možete ni da startujete motor da vidite ekran, onda morate malo da se prošetate. Inače, ovaj motor, da, ovo jeste ključ, ali inače ovaj motor ima ono keyless paljenje, odnosno paljenje bez ključa, što možemo vidjeti stiskom na ovo dugme ovde. Kao što sam naveo, radi se o 10,25 inča color displeju, odnosno displeju u boji sa brda modova, informacija i svega. Viš kao matiranje, nemaš on ocijaj. Jeste matiranje i nema ocijaj i ne ostavlja tragove otisaka prstiju. Što se tiče modova, sad smo u Dynamic modu, tu nam je i pored njega Eco mod, pored njega Rain mod i Road mod. Inače, najčešće se vozi na Road modu, ja sam ga i vozio na Road i Dynamic, mogu da kažem da je opasno ubrzanje, ali naravno provozit ćemo motor pa ćemo prokomentarisati. Sam meni je bukvalno sličan dosta kao što je slučaj sa S1000RR, u suštini to je sve isto, malo neke razlike u tom nekom sport modu i tako dalje. Ono što je jako bitno kod ovog motora da on posjeduje adaptivni tempomat koji ima i distancu ispred vozila. Šta to znači? Kada uključimo tempomat ovde, sad možete pogledati na displeju distancu. Distanca se klikom na ovo dugme povećava ili smanjuje, možete da vidite kako kada kliknemo na sva tri. Znači, šta se zapravo radi u adaptivnom tempomatu? Radi se o tome da kada date gas i stavite ga na lupam 120 km/h i podesite distancu između vozila koje je ispred vas, ukoliko ono ubrza i vaš motor ubrza da bi održao istu distancu, a ukoliko ono uspori i motor uspori da bi održao istu distancu, što je fenomenalno, zaista je jedna velika inovacija. Što se tiče sami komandi, ovo ovde nam je bukvalno onaj scroll kroz sam meni, tu su nam meni selektor gore i dole, prekidač za pokazivače pravca, sirena koja je, slušajte ovo. Au, brat, probaj mi bubno opet. I ovde nam je dugme za povećavanje, odnosno da se povisi vizir. Što se tiče vizira, on može da se povisi, što je izuzetno dobra stvarčica, tako da nećete imati problema sa vetrom. Ovo je meni omiljeni deo. Ja sam malo pretestirao. Transformers. Inače, farovi su komplet LED, što je jedna izuzetna stavka. Što se tiče ovog modela, on ima na sebi i maglenke, tu su nam i grejači oba sedišta, tu su nam i grejači ručkica, što je fenomenalno. Ovde nam je 12 volti ulaz, u ovoj ovde ladici se nalazi, neće da se otvori, evo, u ovoj ovde ladici nam se nalazi wireless punjač za telefone i USB 3.0, što je jedna zaista onako fenomenalna stvarčica, gde možemo staviti svoj telefon da se puni. Ovde u ovoj ladici možemo da ostavimo neke stvarčice, što je jedna, opet da kažem, fina stvar. Što se tiče ovog modela, on dolazi sa muzikom fabričkom, s tim da u ovoj godini nisu stavili zbog korone, nisu mogli da stave. Ovo su ekskluziv sedišta, inače full kožna, i mogu da kažem da su baš preudobna. Kofer je takođe dodatna oprema i ovaj kofer, verovali ne, košta 1400 evra. Što se tiče kofera, veoma je prostoran i lako se otvara, sve je keyless, mi smo ovde stavili neku jaknu u Mikijevu, zato što nije teo da se vozi sa jaknom. Znači, bukvalno imam osjećaj da mogu da stanu dve kacige, što je meni baš onako fenomenalno, tu nam je BMW-ov znak. Same gume dolaze
u dimenzijama od 17 inča i ovdje su nam Metzelerove gume u dimenzijama 180 nazad i 120 napred, naravno 17 inča. Što se tiče vešanja, već sam napomenuo, BMW-ovo je vešanje, a što se tiče kočenja, Brembo naravno nazad i napred je rebrendirani, da kažem, BMW. To je ono što su uveli od modela 2020. Pogon je na kardan, tako da nije na lanac, nego je na kardan. Inače, pričat ćemo o tome šta znači kardan. Što se tiče svega ovoga menija i svega toga, apsolutno sve što možete da zamislite nam je tu. Kao što sam rekao, ovo nam je dugme ovdje za vizir, pokazivači pravca sva 4, podešavanja za distancu na adaptivnu, kada uključite adaptivni tempomat, resetovanje i setovanje brzine, blicanje i dugo svetlo ispred. Što se tiče ovog dijela ovdje, tu nam je zaključavanje. Inače, on ima centralnu bravu, centralno zaključavanje, ima naravno i alarm, mod selektor, kill i start switch, jedna jako dobra stvarčica. Ono što je zanimljivo, uvijek se svi pitaju kako zaključavate motor volan kada je u pitanju motor koji ima kile spaljanje. Jednostavno okrenete volan na punu stranu, stisnete ovo dugme, zadržite ga jako dugo i on će da se zaključa. Što se tiče pokazivanja bukvalno, tu nam je sve. Onboard kompjuterom pokazuje sve što je potrebno. Naravno, pored svega toga možemo da uđemo i u meni. Znači, pored svega ovoga potrošnja je 5.5 litara, verovali ili nešto je presmešno. I možemo da uključimo i navigaciju, da konektujemo svoj telefon na ovaj, putem BMW Motorrad aplikacije na ovaj motor. Tu nam je medija, telefon, naravno sve to jako onako izuzetno. To sam već pokazivao i na modelu S1000 RR 2020, s tim da opet ovo kažem 2021. Što se tiče tih inovacija u 2021 modelu, tu nam je baš onako par stvarčica zapalo za oko, kao što sam već naveo, veći display, farovi su onako izmenjeni. Naravno, ovdje nam je i full integralni ABS Pro, što znači full integralno, znači da može da kada se u krivini, odnosno u corneringu, kada se zakoči prednjom, on će kočiti i prednjom i zadnjom, a što se tiče ABS Pro, to znači da ABS funkcioniše i u corneringu, odnosno u krivinama, što je jedna odlična stavka. Naravno, sad je standard postao taj Dynamic Traction Control, naravno tu nam je i full integralni ABS i adaptivni cruise control, odnosno adaptivni tempomat. Opciono, tu su nam zvučnici i još neke stvari. Što se tiče sedenja ovog motora, ono može ići od 76 do 80 cm, znači to je podesivo na 3 nivoa, 76 do 78, 78 do 80 i 80 do 82. Puna težina motora je 279 kg, što je poprilično teško, ali verovali ili ne, uopšte se ne osjeća. Vidite kako meni stoji sa 186 ovaj motor. Mogu da kažem da je onako već, ovo je već druga priča. Naravno, sedenje mi je onako potpuno opušteno i zanimljivo je da ovo kočenje 2 320 mm diska napred zaustavljaju ovaj motor sa četveroklipnim kandžama, što je veoma zanimljivo. A pre nego što krenemo u ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na ovaj moj kanal. 60% ljudi da gledate niste subscribe-ovani, meni to mnogo znači, a vama je to sekunda. Lajkujte klip kao znak podrške, dobro, ajde uđi mi u facu i komentarišite video. A sad idemo konačno na ovu vožnju i to je bilo to. I dragi gledalci, dobro došli u još jednu motor recenziju. Ja sam Šone, a ovo nam je Aval. Danas na recenziji BMW-ova Zver R1250 RT. Inače imam suvo za čakimija iza sebe koji se zalepio u mene sad kad sam zakočio, a kad sam dao gas zalepio se na kofer iza. Radi se o agregatu zapremine 1254 kubna centimetra, naravno bokser motoru sa 2 cilindra koje su onako horizontalno razdvojena i motoru koji razvija 136 konjskih snaga i ima 143 Nm obratnog momenta, što je zaista onako impresivno. Naravno, pune težine 179 kg, dok je zapremina samog rezervoara 25 litara. Pri ovoj potrošnji od 5,5 litara imamo autonomiju gotovo od 450 do 500 km, što je poprilično fino. Ja sam povisio ovaj vizir kako bismo bolje onako imali bolji zvuk, jer vetar kada je spušten vizir udara direkt na mesto mog ovog mikrofona, odnosno u predelu očiju, što je onako malo
posebno. Inače ovaj agregat se nalazi naravno i u GS-u, R1250 GS, također posjeduje isti agregat, sjajan motor također. Ovaj motor ima tradiciju, više decenijsku tradiciju, bolje reći, i i koriste ga najviše službe policije i vojske, što je onako pokazati da je zaista reč o odličnom i izdrživom motoru. Možete ga vidjeti u našoj policiji, našoj vojnoj policiji također. Ono što sam također htio da kažem, da motor ima 279 kg, uopšte se ne osjeća tako kada sednete na njega, dok je osjećaj totalno drugačiji kada vozite ovaj motor. Imate osjećaj da je mnogo lakši motor i da se radi o mnogo lakšem agregatu. Suvozač zaista ima dosta mesta, jer evo ga, pored mene koristi telefon, što ja zabranjujem strogo, ali čovjek snima storije. Inovacije koje je donio ovaj motor, već neću da ih pominjem opet, da se ne bi ponavljao 100 puta. Malo se promenio koncept logova, te nećemo da pravimo one detalje stilne. Mislim da nema potrebe, jer sam već sve pokazao dok sam pričao samo o motoru. Mnogo je toga što bih ja pomenuo. Sam izgled motora sad izgleda više kao marsovac zaista. Znači, sad više ne možemo da zovemo saobraćajce marsovcima, nego i ovaj motor je marsovski, onako nekako bukvalno izgleda kao da je van, kao da nije s ove planete napravio toliko široko, onako neke zaista linije svemirske, ja mogu da ih nazovem. Inače ima LED far komplet, što je zaista fino. Sad ćemo ovdje da ispustimo našeg suvozača pa da provozamo krivine. Što se tiče motora, izgled je zaista fascinantan. Ovaj vizir ne treba vam bukvalno da kupujete neki drugi, jer može da se povisi, to jest elektro je podesiv, tako da je to super stvačica. Retrovizori su nam skroz napred, to je stvar koja se zadržala. Totalno je bukvalno onako ista, kao na kolima je više nego na samom motoru. Inače ovdje može da se upalja onako kao saobraćajci što upaljaju strana na stranu, bez da obarate kolanom dole. Bukvalno taj tip upaljanja ovim motorom, ono stranu na stranu vučite, bukvalno motor ide, a vi stojite ispaljeni, što je jedna zanimljiva stavka koju saobraćajci dosta koriste. Ali hajde da se vratimo u izgledu. Ovo ide su tu 10,25 inčni displej koji je color i koji posjeća kao na displej iz automobila, bukvalno iz BMW-a petice imam osjećaj da je takav displej. Zaista je fenomenalan. Sunce mu ne smeta, ne reflektuje sunce, nema tragova otisaka prstiju, što je fenomenalno. I pokazujemo sve, apsolutno sve potrebne informacije, kao što sam već naveo, modove vožnje Eco koji je ušao ove godine kao novi mod, Dynamic, Rain i Road modovi, zaista fino. 5,5 litara je potrošnja motora, a kažem, zaista fino, dosta toga može da vam pokazuje. Ja sam podišao da mi pokazuje prosječnu brzinu trip. Vremena itd. Jako zanimljivo voditi ga ovako, majke. Tako da ima spremne ove postavke za radio, odnosno muziku. Kažem, zbog korone to nije stiglo s ovim modelom, ali će stići naknadno za ovaj model, te je to jako onako fina stvačica. Au, kako se vozi motor, brat. Ode na točak je. Inače, motor posjeduje onaj ABS Pro Full integralni, gdje u krivinama radi onaj ABS i također, pored toga što radi u krivinama, full integralno znači da stiskanjem jedne prednje ili zadnje kočnice oba točka se zaustavljaju, što je full stvar. U ovom modelu također DTC, odnosno Dynamic Traction Control, je postao obavezan, više nije onako opcion, što je super stvačica. Zaista zanimljivo. Komande sam već objasnio, tu ne bih da se ponavljam mnogo. Motor je dosta uži u predelu rezervoara, u smislu rezervoar ide onako široko ka napred i onda se sužava, inače 25 litara kapaciteta rezervoara. Sve je digitalno ovdje, nema šta da pričam kada pokazuje sve od gir indikatora, odnosno indikatora brzine do stepena goriva. Sve ovo može da podesiti, ja sam stavio da mi board kompjuter bude ovakav.
bukvalno vidite i sami. Što se tiče settingza i svega toga, sve se to kontroliše ovdje. Možemo da stavimo da nam bude i navigacija tu ujedno sa multimedijom, što je onako super. Ja kažem, ja sam ovako podesio, inače pokazuje i gorivo i range sa ovim gorivom, zaista fenomenalno. Lampice su sa strane koje se ne vide za dugo kratko svetlo. Ovaj motor ima i maglanke i grejače, ima i posebnu opremu, opcionu opremu 719 ručice, poklopci itd. Što je zaista onako, bukvalno ima ekskluziv opremu na sebi. Korman je onako potaman, malo je širina ramena, bukvalno heble idu na koso, nije znači komplet korman nego su heble. Što mi se dosta sviđa, inače ko je još viši od mene imat će problem sa vetrom. Ja se 186 već osjećam ovdje, na primjer na glavi, pa sam se malo spustio dole kako biste vi imali čistiji i bolji zvuk. Ovo wireless paljenje, to je stvar koja se meni i sviđa i ne sviđa, tako da tu ne bih nešto mnogo komentarisao. Motor ima centralno zaključavanje i pored toga alarm. Ono što nisam napomenuo, to je da motor posjeduje i quick shifter, odnosno posjeduje shifteri na gore i na dole, te kvačilo možete onako, ne morate koristiti ni kada spuštate, ni kada dižete brzinu. Rezervoar je dosta širok napred, ali noge podilaze onako pod rezervoar. Sjedišta su preudobne kako se vozi motor. S ovim motorom čovjek ima osjećaj da može da pređe 2000 km i da ne osjeti. Strašno. A sirena je najjača, slušajte cijenu. Mislili su o svemu, zaista ovo je jedan automobil na dva točka, bukvalno koliko opreme ima i svega, sve ono što vam je izuzetno potrebno imate na ovom motoru. Sam položaj vozača, noge su savijene pod većim uglom od 90, što znači da onako ima ono onako sportsko sjedenje malo, što se tiče položaj nogu je više onako sport. Shifter ne radi kao na četvorocevnim grašima, to sam primetio i to su mi momci i napomenuli, inače vozimo ga trenutno u road modu. I kako koči ovaj motor, ovo je stvarno bukvalno RR kočenje. RR ima malo jače, ali bukvalno kočenje je nešto što je fenomenalno. 279 kg koji se zaustavljaju prelagano, evo. Bukvalno se prelagano zaustavljaju ovi kilogrami. Pozicija, rekao sam, mogu da sedim potpuno ispred, ali mi onda vetar direkt u oči bije, pa ako spustim ovaj vizir, vidite ovim dugmetom se spušta vizir, onako vetar direkt onako šije u moje oči i u sam mikrofon. Ne znam i da li me čujete sada. Probat ćemo da uključimo tempomat. Sad ćemo da setujemo tempomat, iako nije baš mjesto za tempomat, ali ajde. Evo ga, tempomat. Stavili smo distancu za kola koju možemo da menjamo ovdje. I to je to. Uživancija, brapo. Naravno, čim dodate gas i stisnete kočicu, on se gasi, što je onako fenomenalno. Zanimljivo, majke mi. Ja sam navikao da izlazim na stranu, ali nekako mi je čudno na ovom motoru, te ću ipak koristiti onu policijsku metodu vožnje motora ovako. Fenomenalno ponašanje u krivinama. Fenomenalno se vozi, zaista je onako, povoznost motora je na ultra visokom nivou, s tim da ja moram da napomenem da nisam navikao na ove ovolike motore. Vrate kako se obara motor. Nisam sišao s motora, pokušavam baš da ga onako vozim bez da se spuštam na koleno. Baš je onako ultra povozan.
motor poludi, bukvalno poludi na bukvalno svim nivoima obrta. Evo probat ćemo treća od nižih nivoa do 143 Nm obrtnog momenta, ljudi, ovo je nenormalno. Kočenje je fenomenalno, ponašanje sa suvozačem, ni ne osjećam da ima suvozača, osim što je ovo iza mene suvozač konj poprilično. Šta radiš? Ključ za malo da tisnem. Konja vozim iza, tako da njega i osjetim da vozim, ovako inače ništa ne osjećam. Zaista fenomenalan motor, cena motora je 27.000 evra. Naravno, ipak je to BMW, ima svoju tradiciju i ima mnoštvo opreme i mislim da je vreme da ga ocenimo. Što se tiče samog izgleda, meni je zaista poprilično brutalan izgled i dao bih desetku za ovaj motor. Izgleda van onako svog vremena, nekako svemirski, bukvalno. I color display na kome nisu štedili i mnoštvo opreme, naravno oprema neka se doplaćuje, tako da čisto imate to u vidu, ali opet ima dosta opcija za dosta opreme što mi se sviđa. Te bih ja zaista dao onako jednu visoku ocenu za izgled. Što se tiče samog kočenja, naravno desetkar, motor koči fenomenalno, ima 279 kg, zaustavlja se bukvalno u milisekundi, što mi je onako impresivno. Na sve to moram da navedem da snage ima i više nego dovoljno, iako bi neko rekao 136 konja nije to ništa, boga mi itekako je nešto i više nego dovoljno. Jer ima 143 Nm obrtnog momenta koji se ne smeju zaboraviti. Tu je pored toga i quick shifter, tako da snaga i ubrzanje su desetka po mom mišljenju. Udobnost motora poprilična, posebno s ovim sedištima i tu nema šta da se komentariše loše. Naravno, ne sviđa mi se udarac ovog vetra, za više vozače malo zajebano, tako da bi tu možda zamerio na tom komforu, zato što opet taj vetar, koliko god da povisim vizir, on mi ide na oči, jer kažem, nekom ko je niži vozač odlično, ali inovativna stvar je ta što se sedište podešava da bude ultra onako nisko, tako da je pogodno i za vozače nižeg i višeg rasta. Nemam šta mnogo da prokomentarišem još, cena je jako visoka, te nije baš pristupačan i nije onako jeftin, jer kažem opet 27.000 evra, gotovo 30.000 evra za ovaj motor ne može da da svako i naravno da je to onako poprilično skupo. Ovdje ćemo da se uključimo nikad. Tako da zaista jedan fenomenalan motor i jedan fenomenalan vlog. Dosta tehnologija i svega, posebno taj ABS Pro i zaista dobar traction control koji imaju, jednostavno fenomenalno u corneringu ABS, što je ono zaista super stvar. Tako da eto, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, vam se sviđa ovaj novi koncept da ne bi uvod previše dugačak bio. Komentarišite obavezno ovaj motor i ovaj vlog, a mi se vidimo u nekom od sljedećih vlogova. Stay strong! My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.